Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Rumaisa binti Hamizat. I'm from class 2 Khazin. My college number is PB201089. Today I'm going to interview two people for science video about balanced diet. Okay, my name is Hamizat Ahmad. I am 39 years old, working as a technical consultant. My weight is about 93 at the moment, and my height is about 172 cm. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya ialah Siti Aminah binti Ismail. Umur 47 tahun. Bekerja sebagai seorang guru di SMK Pau Jaya. Okey, berat saya ialah 73 kilogram dan tinggi saya adalah 156 sentimeter. Okay, when we talk about balanced diet, so what I know, what I do is there is a pyramid of food that we always have to maintain daily. So the bottom one should be a carbohydrate consist like rice, bread, and then second layer it should be vegetable or fruits, and the third layer should be protein consist of chickens or meats. So that what you do. Diet yang seimbang ialah apabila kita mengambil makanan dengan kandungan makanan yang kita ambil mengandungi semua kelas makanan, 7 kelas makanan, dan kita ambil dalam kuantiti yang bersesuaian atau berpatutan ikut piramid makanan. Itu adalah diet yang seimbang. And so again, when you ask about my daily diet, so I maintain as that 3 pyramids, and the intake I should take as minimum as 1 plate per serve, consists of 3 layers of foods. Okey, diet harian saya ialah waktu pagi saya akan minum air kosong dan buah serta mengambil 2 keping roti. Tengah hari saya akan makan nasi ikut suku-suku separuh. Separuhnya adalah sayur, sukunya adalah lauk, ikan ke daging ke ayam, dan suku lagi adalah nasi. Okey, waktu malam pula saya akan mengambil makanan yang lebih ringan seperti mi goreng, bihun goreng, kuih tiaw goreng, dan kadang-kadang ambil buah sahaja. How do you maintain your healthy other than maintain your diets? You need to ensure that you have regular exercises so that keeps your body healthy and energetic every day. Untuk mengekalkan kesihatan yang baik, sebenarnya kita kena menjaga pemakanan kita. Pertama, kita kena mengambil makanan yang seimbang. Yang kedua, kita kena banyakkan latihan ataupun exercise atau senaman. Yang ketiga, kita mesti mendapatkan tidur yang cukup. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, kita mesti tidak dalam keadaan stres.